अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जिन्नात की कहानी के बारे में, यानी कि जिन्नात की दुनिया का राज क्या है। पूरा सुनने के बाद आपको बहुत से मालूमात हासिल होगी। जिन्नातों के बारे में की जाने वाली जिन्नात कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं, वो इंसानों के साथ किस तरह से व्यवहार रखते हैं। बुजुर्ग से सुना है कि इस दुनिया में इंसान के आने से पहले जिन्नात ने अपना बेशहारा बना रखा था। उनकी आबादी इंसानों से कई गुना ज़्यादा है। आज भी हर उस जगह इंसान नहीं, वहाँ जिन्नात रहते हैं। जब किसी घर को 40 दिन तक इंसान खाली छोड़ दे तो जिन्नात वहाँ बस जाते हैं। अगर इंसान फिर उस घर में जाकर बसे तो वो जिन्नात उन्हें सताते हैं, जिसके सबब इंसानों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जिन्नात उन लोगों का जीना हराम कर देते हैं ताकि वो घर छोड़कर चले जाएं। इसीलिए बुजुर्ग हमें सलाह देते हैं कि घर 40 दिनों से ज़्यादा खाली पड़ा है, उसमें बसने से पहले 40 दिन वहाँ शाम में चिराग जलाए करें। ऐसा करने से जिन्नात को इत्तला मिल जाती है कि अब यहाँ इंसान आने वाले हैं। फिर वहाँ अपने लिए दूसरा ठिकाना ढूंढ लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। इंसानों की तरह ही जिन्नात भी अल्लाह के मखलूक होते हैं। उनके भी परिवार होते हैं। वो भी अपने बाल बच्चों के साथ मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारते हैं। मगर रोशनी से जिन्नात घबराते हैं, अंधेरे में रहते हैं। जिस जगह हमेशा अंधेरा रहता है, जिन्नात उस जगह पर अपना कब्ज़ा जमा लेते हैं। वो अपने बाल बच्चों के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारते हैं। उनके बच्चे हमारे बच्चों की तरह मौज और खेल कूद करते हैं। जब हम अचानक वहाँ चले जाते हैं तो हमारे जाने से उनके उठने बैठने, सोने जागने और आराम में खलल पड़ता है। तो वो हमें वहाँ से निकालने के लिए डराते हैं और धमकाते हैं। हमने सुना है कि जिन्नात सिर्फ ज़मीन पर ही नहीं बल्कि दूसरे शहरों पर भी बसते हैं। वो इस ज़मीन पर बसने से पहले दूसरे शहरों पर आबाद रहकर काफ़ी तरक्की कर चुके हैं। इंसान में भी हमसे बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। वो उड़न तस्तरियों के ज़रिए सारी कायनात के चक्कर लगाते रहते हैं। अक्सर रातों में वो हमारी ज़मीन पर भी मालूमाती काम से आते जाते रहते हैं। अगर उन्हें कोई अकेला इंसान उन्हें कहीं मिल जाता है तो उसे पकड़ कर ले जाते हैं। इसीलिए बुजुर्गों ने हमें हिदायत दी है कि कभी अकेले घरों की छतों पर ना सोया करें। अक्सर जिन्नात लोगों को ज़मीन से उठाकर अपने सायरों पर ले जाते हैं और ले जाकर उनसे ज़मीन के मुताबिक पूछताछ करते हैं और फिर ज़मीन पर छोड़ देते हैं। मगर जब इंसान ज़मीन पर आते हैं तो उन्हें कुछ याद नहीं रहता। वो बाकी ज़िंदगी बेखुदी में गुजार देते हैं। हमेशा की तरह नशे में रहते हैं। पता नहीं उनको क्या हो जाता है, अपने होशो हवास खो चुके होते हैं। इस दुनिया के साइंस ने भी उनके बारे में पता करना शुरू किया, मगर वो हमसे बहुत चालाक मखलूक है, अपना भेद नहीं बताती और वो बहुत ताकतवर है। उनसे दूरी में ही हमारी भलाई है। वैसे अल्लाह बड़े हिकमत वाला है और हम पर उसकी बड़ी मेहरबानी है। वो उन्हें हमें बेवजह तंग करने से रोके हुए हैं। अल्लाह ताला ने हमको अशरफुल मखलूकात का दर्जा दे रखा है। अगर हम अपनी अक्ल और हिम्मत से काम ले तो अल्लाह की बनाई हुई सारी मखलूकात पर हुकूमत कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि हम अल्लाह और उसके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह ने हमारी रहनुमाई के लिए कुरान शरीफ अता किया है। इसे पढ़कर समझे तो सारे आलम पर हुकूमत करने का राज इसी में पोशीद है। अगर हमने कुरान शरीफ को समझकर पढ़ना शुरू कर दिया तो अल्लाह हमसे खुश होगा, हमें इतनी
طاقتوں کا مالک بنا دے گا کہ جنات کی نہیں، شیطان اور اس سے بھی خطرناک مخلوقات ہم سے خوف کھائیں گے، ہمارا بال بھی باقا نہیں کر سکے گی۔ جناتوں میں بھی اچھے اور برے جنات ہوتے ہیں۔ اچھے جنات انسانوں سے دوستی کرنا پسند کرتے ہیں اور وہ اکثر ہماری عبادتگاہوں میں آ کر نماز ادا کرتے ہیں۔ اسی لیے بتایا جاتا ہے کہ رات میں کہیں بھی راستوں میں ایسے نہ سویا کرے کہ دوسری مخلوق کے آنے جانے میں رکاوٹ بنو، ورنہ وہ غصہ ہو کر بہت سی تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ ویسے بنا وجہ کسی انسان کو ستانے یا تکلیف دینے کی اجازت اللہ نے انہیں نہیں دی ہے۔ جنات بہت آسانی سے اپنا بھیس بدل سکتے ہیں۔ وہ جس طرح چاہے اپنے آپ کو بدل دے اور بہت ہی آسانی کے ساتھ ہزاروں میل کا سفر طے کر سکتے ہیں، اور وہ دنیا کی ہر زبان سمجھ اور بول سکتے ہیں۔ انہیں اللہ پاک نے اتنی ساری طاقتیں عطا کر رکھی ہیں، جبکہ ایک انسان اتنی طاقت نہیں رکھتا۔ مگر اللہ کے پیارے بندوں میں کچھ انسان جو اللہ کے حکم کی پوری پابندی کرتے ہیں، اللہ نے انہیں جناتوں سے کیا کائنات کے ہر مخلوق پر فتح حاصل کرنے کی قوت اور طاقت دے دیتا ہے۔ یہ جنات کو بھی انسان کا فرمانبردار بنا دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کر لے۔ جو اللہ کی رضا حاصل کر لیتا ہے، اللہ انہیں ساری طاقتیں عطا کر دیتا ہے۔ انہی لوگوں کو ہم اللہ کے ولی کہتے ہیں۔ ہم انسانوں میں آج بھی کچھ انسان اپنے آپ کو عامل کہہ کر جنات اتارتے ہیں اور بھاری بھاری رقم طلب کرتے ہیں۔ وہ خود کو جناتوں کو مٹھی میں لینے کے عملیات کے ماہر بتاتے ہیں، مگر جہاں تک ہماری معلومات ہے، ان کے مطابق اگر کوئی انسان جنات کو قابو میں کر لے تو وہ عام انسانوں سے کچھ کیوں مانگے گا، بلکہ وہ جنات سے مانگے گا۔ جنات انہیں وہ سب کچھ لا کر دے گا جس کی انہیں ضرورت ہے، تو ان کو ہم سے پیسے لے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے جنات کو اپنے قابو میں لینے کے بارے میں بھی سنا ہے۔ اس کے لیے قرآن پاک میں کچھ مخصوص آیات کے ورد کرنے کا کچھ خاص طریقہ ہے۔ کچھ خاص شرط اور پرہیز بھی واجب ہے۔ یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ وہ جنات کو اپنے قابو میں کر سکے۔ جو کوئی اسے اپنا تابعدار بنا لیتا ہے، تبھی اسے کئی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جنات ہر وقت حکم کرو آقا کہتے ہوئے آگے آ جاتا ہے۔ جب کوئی کام عامل کرنے کے لیے حکم دیتا ہے تو لمحہ بھر میں ادھر سے ادھر ہو کر وہ اپنا کام کرے پھر حاضر ہو جاتا ہے اور کہتا ہے حکم کرو آقا کہتے ہوئے۔ عامل کو سونے اور کھانے پینے نہیں دیتا۔ وہ ہم انسانوں کی طرح وہ بیکار نہیں رہ سکتے، ہمیشہ کچھ نہ کچھ اٹھا کر پٹکتے رہتے ہیں۔ کچھ بزرگوں نے جنات کے ہاتھوں راتوں رات مسجد تعمیر کروائی ہے۔ یہ ایسی مخلوق ہے جن کا مزاج ہمیشہ الگ ہے، وہ ہم سے الگ ہی رہتے ہیں تو بہتر ہوگا۔ اگر ہم انسان چاہیں تو جنات بھی ہم سے خوف کھائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ اس انسان کے دل میں خدا کا خوف ہو اور کسی چیز کا لالچ نہ ہو۔ اگر لالچ ہو تو اللہ کی مخلوق کی مفت میں خدمت کرنے کی لالچ ہو، تب جنات بھی اس سے خوف کھائیں گے۔ دوستو، امید ہے ہماری یہ جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی اور معلومات حاصل کرنے کے لیے ہماری ویڈیو کو سنتے رہیں، اسے شیئر ضرور کریں، اور کچھ جناتوں کے بارے میں جانتے ہیں تو نیچے کامنٹ ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔